Զնարղն բստեկտավը իզարխորս կոնկոմ էфիր ինформացիոն ռավաղդաբուն ստուդի գբարատը իրինա ռայդյան ոլցվրթայ ռավաղդը սայրաղ դարցի մտıl. Бендур экономика райрастан хусари растунд фанканы қадыр мәжі экспорт Россия Федерацияма. Фасап вавак инналдыты замболатан қавызынарг медицинуны хыз қадрайсам харзаудан акция. Яқабатыр зинадайт савит туйнагудзан фалтартан артыккак сколай байгом сюгаты игры номмысан файнак. В России Федерации قدر مجه экспорт هویت خیفی قوسن کتا на республика экономикон райрасты министр قوتایت سرمد قد خزارد فادج کشتی میفیم بلدرستجه بانسانرسد آتı قطاکستر آقاس کیفاو زن نبسته экономикон райрастан. تیما در ترکنزن نواز خسک جوتاکسانا. خساری رستون فند کنه زنار مکاک قدر مگوارسی ملاسن وی فدل خساری رستون سالون رای رست مینیستر قدایت سرمت فی قوسن کتا قد کست کنه نفادج کشتی مفیم بلدرستجه از کاخ گنانیس مسوا بسته экономикой رای رست بندور. Сегодня по объективным причинам вы прекрасно понимаете, за последние 30 лет у отрасли не было должного внимания со стороны государства, отрасль отстала у нас в развитии своем. И сегодня хотели бы обсудить с вами ряд предложений, которые могут вывести отрасль на новый, качественно новый уровень. Что для этого надо со стороны государства, что со стороны предпринимателей. Естественно, во всем этом крайне важно это иметь в виду и ставить в угла все равно экологическую безопасность. قطعت سرمت بونسون کتا زغگات فادگ زلگو و رئیس ارتناس درغم پاتساخا دردگایم امبالون قوستارد زدخت کینتسد وی فستیوگن هفته مای ما ترس قدر مگنگنن نیس موا استر اکسپورتون پایدام وی مایوم ما بونسون کنن قوه وی امت ساخم فند پروژه در مزاخم فند راوغداد در قام زیان مخصوصی اکولوژیان بونسون کتا مینیستر. Мы прекрасно понимаем, что за последние 10 лет отрасль была ориентирована на внутренний строительный рынок, однако с сокращением объемов строительства надо искать другие рынки, и сегодня мы предлагаем установить квоты на вывоз бука. И то мы не можем вести речь о том, чтобы разрешить вывоз кругляка. Это даже не обсуждается, потому что это не убережет нашу экосистему. قطعت سرمت ما بونسون کتا زغگات فدز دخن کست نبستن با خست کنزن راوغداد نوگ انفزاد مراخیزنن اما ریسپوبلیکن تما اکسپورت ارگانیزاسی کننن کدورسی افتا اندر خلارادون بسته تم در آس قطاگاخ شیاگو افزونگ بستین بونسون کتا قطعت سرمت اما لیوک تا آبون درسته سده سکسترای دومم. Шамай на продукция пойдо кана каша иристуна шатта кенджиста. Рабочие места тогда создавать кенджиста. Плюс уши рабочие места тогда разрешили легализован. Мохме основной титульный эдис тарсируно. Вырос согота бук. Я запостасты зайкудзунун. Мохме где-то около 20 миллионов кубометров. Можно заготавливать где-то до 70 тысяч кубометров в год. وزارت دلون لون کنم قدر مجی اکسپورت بار کی نود وی فدل خیت و دو گورد مگسکا آیسترسد دو امین انوده سمازم. جو تاکسانا گاسی ترسین تلگامبانی ایر اینفورماسیون را وقت آبون. Мамсараты хазы умарыну мылфанза мастакак сколай на республика коммунистум партии минаверта балавар кутту спортивун инвентарь. Футболай казан портита волейбол хазак ама андар армаджата скола мабахаста коммунистум партии активист гаджита Александр. Парламенты сардары хадивак таттаты таймура сколайн спортивун инвентарь самалканы небзбаверта фанзам сентябре цитчин линейка растеджи. Ама разан дьены хасых ицау. Конечно же, хочется выразить огромную благодарность Таймуразу Валерьевичу, потому что он свое обещание сдержал. Это серьезное пополнение спортинвентаря нашей школы.
Балауам тықстуавары бақауак адамы фарсма. Ним бастак фыды бастак ақанек салдар хасты хадиса геналдыты замбул атныртак кейс вә зауавары. Қауейн әнаман қауак зынарх медицинун ахуз баканын. Бинута аппаттар сарыстуит самай замбулатия кәхтылыслауа. Фалауи яс финансун фарасты сабун налбатсис самалканын. Ама сидам амбастактам самайсын бахус канам фадат мәгәске. Ирыстунын бірткәнін сықцай фарасты әвзонглап бұ еналдыты замбулатан схусканын тұқай. Уй Сирии сармагун хастун операции растаджи фацию аз зауцав. В Сирии уже должны были выезжать, и вот последний выход был, крайний выход. И вот там я прилетел. Духом не падаю. Вот племянник поддерживает меня, семья поддерживает. Вот так. Замбулат салдар майвд комай уй фастайн райд توزع اما وازق جن ریابیلیتاسی. هنچند بینون تباقت صفاتیر آوای کنن. سمی با فیدوی خوز کنن تخیل سختا قبا اوی. After efendi girişton adam akşamlar kaçtır tederim fakomul kuttuy gazina nikemen ravdıştı şıkbaştı der man akan kalbaştı der ama after efendi mamnyası kaçtır ya hamjın zinada bakavdi mamın bakış kenent bakış mın kenent o dinam der sen roga derine kottam bir şey man ama hoşlar bakana işte fontajaga falan after havadima yerine bununla yerine kokalı yutanın bununla yeminle yardım hayır vaziyet meşvelonu diye aktarıştırıydı. خستون آرخایت توید ایرانن دختر تنفس ورنس یک اختلا کیسلاون کنزستم. عراج باز توی تورچ ریابیلیتاسی را سوون فادات کیس. وی فدل امن رکن تکنولوژی تو اونیکالون روبوت خصیص پیدا کنن. کس باخوز کنزن زملد قدس اندیزن کننن. باخوز کنن مثل تو کمپانی سان مدیکال تریول. گنرالون دیرکتر سرگانیزاسی کو تازندگون تورکاک دختر خوریشان عباسی مفیم بلد. وی نفس باور تازرگه زنبولات یک اختلا سلوا وی فادات ایس. فلخوز کننن قوم فرست سارن. Для того, чтобы Замбулат начал ходить, нужны средства, чтобы мы смогли его отправить в Турцию. Средств у семьи не хватает, поэтому я хочу обратиться ко всем жителям Северной Осетии и Южной Осетии в том числе, и как-то помочь нам с выездом Замбулата в Турцию. زنبولات وتسعة كريم أما خستاری رستون خستون صوت خادیسگ دو امین استماز ورسی افساد سکوند خادیست گرزستون صابراد ما ارکنن فدل اپراتسیه وی خوزن خسارج خستون تفرس ما خابون سرم سری بار اما خد بار ریسپوبلیکه یتار دن تساگ آورت وی سوز گز خین والای ایروزن کود تا سولت تسلگوی مکت اما آسرگ آدمه مرتای خیتن قوه باخوز کنن مخای آل که خست در روی فارس ما بغلون اما این باخوز کنن سنتیابر مای کروم بینون تقوه اخساز میلیون سون برد ارم برد کنن نرتکات الکترون دل سرک ویزیت تاونو تو دونسته اینالدت زنبولاتن یخی سرماگوند خغد نمرتم جو تاکسانا تاتات زارین تلکامپانی ایر اینفارماسیون را وقت آبون Цыпарбуны дәрғіса күстік қаст код той фатықчындар гунд режимі. Нә республикая барак бұнын мазал тірістәжі баратқа қана көрген тәрдігі әппәттер арысыт самай нихсан ады фатқалын саутан бінат мава. Бұдын оперативун архайды фастивжеті фәділ варақтары унаватқа сәк черт құтыригін әрмәк. Miliții kushtet axsanad ufat qaqattoy na Respublika Rasidin irtens barazasatan mazalt dirastage. Tu vasada demaje fatixshan dar god rejimi kustoy tsbarbune. Barat qaqana gurgat kushtet amar khayde farsi Respublika territorial nirtset yunak fatxalını tsawdar. Mitqotak misrada kushtet sakost khast qottoy imbalun gdawal uxtara bezgi farsh nishe wajaf kad fi poinok navdis. Ola dartarma imbastaktetgi forslar niche shastot nel bashilis serifos sakostma una gaskea kuchtala balmatta mitqotak misrada kushtet kust invazor na bazadist raygunday Balam khas postata miliții nariatta ravard ertsediste mazal tawazan benatte katse taraz velha baskart ertsediste texnik u farastema slujbayon koyte farsem atı benattam ambastak ta waqtsediste kontrolun wazan punktel mit adet ekter tay payda kangayam Aşı mazartı bilagma xat karastoy Grup ilgisi kuştular. Bugün de sakiralı stoy. Balonlar na saraygun bazalsam sakosta yiyorlar. İşte buzlaksın yiyorlar. Sakosta tıkay. Bu kadar fatxalan şalta nişanlaşırız. Nedacı federakanlaşırız. Ayşe baragbontu rastlacı. Фандаж змалма qustardı fadl patsaqdun avta inspeksiya upravleniya kushsata adaschinan qaqattoy respublikay fandaktil. Barak bunu mazal tawazun rastaja fandakta ivayu binatı ahkadu dasta konkurata avta respublikay rayon tadar.
Չետ կոտիրեգինա գուզետ տատը սարմատ տատը զարինա ինվորմացիոն ռավախտ աբուն Եսարդ վնդագուդղ սար ըմը qëbatër zina սավիտտուն ավթը զաղանիսնին բստակ Ավգանիստան խստը ֆամարդու ավակ խստուն սիուկաթը իգրեյ։ Ումանի ռուխսնում սանուսուն կնին նսանն явարզուն ըրտկակ սկոլայ բայգում մսան ֆայնակ։ Հրմբրդվջիթը սամսինակ të կոդբանը սանկուտույ ավթմայ աբունը ծավqua məsva sabır adamı adastina da sarvaltau Եսար չիրավլդայ կոտավը սղայթարտան բուսնը գմը կատքանını simval։ Սխինվալ ըրտկագամ սկոլայ վաղ դրցետ նսանի վակջի մածալ, ամբայգում սկոլայ ռազդարը ռավաղդուն սիուկատը իգրը նոմել մսան ֆայնակ, կացը qabat ռայֆամարդ Ավգանիստանը զախել եխաստուն խասխաստ կանգե։ Մսան ֆայնակ բայգում կարնացը ճնցերի մունի խայադրայստու սկոլայ կուղտարի վակատ Ավգանիստանը խաստը վետիրանտա գորատ ադմինիստրացիի մինավերտը, իգրը խալարտը ամամ կլասունտը։ Մաղացը մսան ֆայնակ գոմ կանամ qabatը ռուխսնում մսանը նսանան կացի ացարդրատը ֆդբստեցը մեդիստա բաղականը նսարել, Skóla szerezter kemei utca dajmak amacavit tujnagú razgefalteren van a szankóttojáran a hasz Afganisztán heszte vétirant a cedísze szerdar, kucmezte murat. Hemşire ders hazırlar. Afganistan'ı zaten haşedeste 650 тысяч odajmoge filder. Sovetun soldatlarına ofisirte. Udonay fantasminay filder nerzdexteste saray gurer zakhman. Mahudona ksanis Sivkota Igor Shalgovishver. Sivkota Igor az skóla xorkóta min faraszada avdaydekka gamazay min faraszada asta irtekka gamazma. Amia ruxnum serge baza chiaz tawadun zardata. ومن صارت ونداغو قباتر دياد اما اخسارت سويتون min faraszada staytse paramazi khastun khast kangewi rav dastastr قباتر دياد فلنم sertuq قباتر efamard ama ya amal tefastam xorzax chinirsit sirxstali ordinay. Игорь Афганистан мы пошли октябрь 84 года. Чебер растагна, я хищан хамдум север то чебер растагна. Мы иудар, я командир завода, иудар я ворсту, курмана сахи шарамут хаштун одаймо кофта. مازال خیادیش تجربه ایگری تخیسه مسینکتم اما بان سانکوت دوی کد خلار زرده اما نفس خواستود اما رای گرم بسته کد بیره وارستم اشتر بودنک زغم من نلق بودم کشته باشار خواهی دویش همه هاش خبار سرستایی ایگر ماخی مفشاخر کد دستاز هاش شکولای بودیستنگق داو جنلق بود من اخصاص گونو هاش خبار که راو دیست واج ما نکس در فلترزون و یول در آش شکولای چی آخر کنه آخرم قایتر که آخر کد داسی شکولای مازال официалун хайфасте хайадиш тадидинче тасбартоy масан файнажрас ацет савси сабарат ама адасиан сервалтавият сар чиравал дайкотта вцев зунг адай макс qабатр динадрав дставу май бузнаг вавне ама ин кат канена символ Кокойтан жила газета Елена Куцейта замет информацион равахт абун Парсадафан зайсова луна райстесте валам хас ахор амма хоздер базундесте бенатон флора ма фауна. Умейдартер масывал это зунга кененсна адам истории ама культура има. Эвзунг натуралист станция коллектив апаттер аразы самай разгафалтер ардам савойстер семедисима амма варахтер кануй сезонын зинетте. Аса хурадун вагдум райзер де цедис навацха сектабл телевирадер. Vzong naturalist stanțana gora të skola organiak të zonga kanë në bastaj caragojta amaza gojta dunjima. Am kusens duvën metodiste ama akhir zawtanamunens duvën duva valam khas akhiradun programme. Nere rasta javzong naturalist stanca akhir kanë të porsada fanzaj sivalun barc. Nog akhir az stanca baygum duva nu кружока. Меттард ama казахал бирин akhir kanë në fadl. У нас сейчас уже есть пасека, у нас есть свой мед, как мы детей будем учить этому тоже. Может кто-нибудь и заинтересуется, потому что это новый кружок. Мы решили в этом году больше уделить времени скалодрому и физической подготовке детей, потому что детям очень нравится. ستانسای قوملگینکتن سفل در کارو دستازای سپرده سازونگ ودون ولم خاص آخرادون واقدون معرباتن سروکت فسته سوالت تل ایول استر در تلمنتن وازه اودگاسکویم سرانسته قطاک سرگویته اما مرخته بناتون فاونا مفلورای دارتر ما افزونگ ناتورالیست ستانسای موزه سوالت زونگ کرنز ایرون آدم هیستوری کلتورا اما سردواگو میگنن تیمه در У нас есть краеведение,
где детей водят в походы, ознакомляют их с природой нашего края. Также мы им прививаем любовь к земле, как мы учим их обрабатывать землю, как выращивать овощи, как ухаживать за цветами. Alla آخراز مدرستانسای کوشته باڅه تکن سنوگ نوسته تا اما قدرته اما بدتر آرست سوید سمی زورن زینت تا رایسن امرنگ سکولات زوتا سرسته گارویتوی تمدیسونه آخر آزرای داو فنتسم سنتیابره و درایسن سنوگ آخر گینک تدر. В начале каждого года детей посвящают в юнаты. В этом году еще проводим Беркотчен Фезек. Это то, что мы выращиваем в течение, мы это выставляем, это будет как выставка. Где-то около 3-4 раз мы проводим акцию «Очистим природу от мусора». Мы возим детей на разные участки, где мы очищаем именно от мусора. Alle krужок در آخر تفتسونز قرید و خاطر کردیس فینه آس دواد سوالونه ستان سنیس یخی ترانسپورتر کت سوالت بنات مفخت سکنه گورت در цифраюнтай. Мы подписываем договор со школами, наши преподаватели ездят в школы, забирают свои группы, привозят и увозят. Мы сами их транспортируем. Мы планируем сейчас вывести еще разные породы кур. Вот у нас есть уже куры амирукуана, порода амирукуана, которые износят нам голубые яйца. Дети очень бывают рады этому, когда они наблюдают за тем, как курица выводит цыплят, и вот это, и им нравится. ستانسای آرخ آوازنز اکسکورسی تا ما آل خزوم مازد تا نسانی وقت جنبونه ستن افزونگ ناتورالیست ستانسای کختری و گادار خواهی بونی که خونن ساخم بخ سامال کنن کاریکسون گردی ما کوسن نسانن تبل تلویرا استاد زاور کماریتات فادیما اینفارماسیون را وقت آبون. Դուգասադա սպարսմենը թողկոտոյ սայրակ պրիզրան բուլանել։ Մինսկը վաղցավակ ախսան ադամուն տուրնիր վաղդի բարխաբս խաստայ խադիստան նիմբաստակ ջութը արսենի դար։ Ամայակ ուղթը բավտը թխուրզնտստ։ Ավզոնг բուգալամ մաղտար արվականամ նավաց խասակ գուբուստը ագոնդայիմը։ Минска спорту галуану вагдырцит фанзай артек кагам ахсанадамун турнир вагди бар кабыз хастай зиндгон советтон спортсмен олимпион кастыты артахатты чемпион Александр Медведя номал. Валахис заутасваваныл тухкотой дуасадай тахчиндар спортсмены кацитаудасты дуне Иван Дасбастая. Ярыстая тахтафалварттан нембастак джиоты Арсенийдар. Ярысты валахис зау астай ахсас килограммова за категории ассис нембастак джиоты Арсений. Победителем весовой категории 86 килограммов стал Арсений Джиоев. Джиот Арсений спортуха котта хисам бастаты тахчиндар кабыз хашшитима. Хардак финалия нахмалавагод Беларуса минавар. Финалы танем захун кабыз хайхатсак фавалахис Дагестана минавар Магомед Нуравыл. Фанзай Дувай Хахдай. 79 килограммов. За выход в финал хашет там белорусский спортсменима, местный спортсменима, тахчен спортсмен, взрослый уровень спортсмен, чемпион Белоруссии, турнир тетадаривали тройкота. Финал это рахашетан Дагестан борецima финал Дизендар, уж спортсменом был по фору, но Россия чемпионат России до 23 лет. Благодарен своим тренерам, очень сильно мне повезло с ними. Мой тренер Таста Хейтаг Русланович, Таймурас Русланович, Удунеста Азербайджана, тренер Та Цезар Рафаилович Тар, Чаджика Украина одном постоянном Амфакаса, мой личный тренер Тамерлан Кучев Кайзаганайка, Машурова Катфанедар. Харвилаз дарацы турнира хайдрайсен стахчендар хабыз хаши тавудон Мацедонии ама Европа чемпионаты призерта. Вазарделон лаван канам Джиот Арсений каясис Европа чемпионаты бронза он призер. Ахсана дамон ерестовый хаят Фаиса Азербайджана Эмбердгонд команда исконда. Нертака Арсений сборта из Беларуси ама яхи активунайт саттакана дунион чемпионат макацы уахт савзан октябрь фавда Албания. Губостагонда Кумаритата Фатима информацион равахт абун. اما کرون بتن بازونگه کنزستم دون فنزم سینتیابری نبسته بون غده برکنن تیمه. Знаура района Вадзянис
Ivgasa stvalda mad donor taxsava 15 graduse. Ivgasa student zaurayonu dar valda mad bonay nuda saxsava 20 graduse. Axan bunğa düzeni squaysay dar valda mad bonay fta saxsava 20 graduse. Leningor rayonu dar Ivgasa stvalda mad bonay duandova axsava 17 graduse. Ivgasa student Respublika stolica Țhinvalı dar valda mad bonay duandova axsava 15 graduse. Ахамдыстына информацион службы басатта гондырмаджата ал бундерно сарды вазат хурс хабар тфада мол нарадон фильм балдна.